Hello guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. So नोंथांमोना मारै दङ आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दङ लोगोफोर. So दिनै फुंजानि मोनसे latest news लाना फैलायबाय. So नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थाबानो जाबाय. So जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै. Let's go. So लोगोफोर दिनै गोबाव समनिफ्रायनो हाथियार लानानै जोंनि हारिनि थाखाय दिनै नांबोबाय थानाय ex-NDF नै बिथाङा प्रेसार स्ट्रक जानानै दिनै जोंनि गेजेराव गैलिया आरोना रुंसारि जालांबाय दुखु गोनां बाथ्रा दिनै बेबायदि सुबुङा बेबायदि गोमालांबाय स' लोगोफोर आरो गोजोन खौराङा बेनो दे जोंहा नै मनालिसा हाज'वारिया देग्लायनि बेस्ट फिमेल एक्टर दिनै एवार्डखौ मोननो हादों आरोना दिनै बिथाङा दिनै बर' एक्टरनि गेजेराव दिनै बिथाङा माने बेस्ट एक्टरनि माने एवार्डखौ मोनबाय आरो बहुत गोजोन खौरां आरो आंनिफ्रायबो बिथांनिसिम मेनि कंग्रेचुलेसन्स आरोना आब'निसिमबो स' लोगोफोर आरो मोनसे दुखु गोनां खौराङा बेनो दे दिनै सासे बेक्तिया दिनै इ-रिक्सा चालका माने मा जादों मिथिबायना लोगोफोर बिथाङा माने गावनि हिन्जाव दिनै बेमार जानाय समाव दिनै 50,000 माने 50,000 सुदाव लाथ'दोंमोन आरोना दिनै बे सुद लाग्राया बिथांखौ माने होनो हायाबानो डाबल फाइन बिदिनो प्लास खालामबाय थायोनो आरोना दिनै होनो हायाबाथाय आरो फाइन लागायसिगोन दिनै सुदखौ बिमा बानाय बिदिनो लास्टाव थाङै बेसेबां जाहैगोन 5 लाख पर्यन्त जाहैबायनो लोगोफोर दिनै बे 50,000 सुदा 5 लाख जाहैबाय बे हामायैनो दिनै इ-रिक्सा चालका बोरै थिरायगोन ना बेनि थाखायनो माने बै सुद होग्रा मानसिया मा खालामखोनो सानसे दिना दिनै बेनि खाथियाव फैबाय सुद लाग्रानि खाथियाव फैनानै दिनै बिथांखौ मा खालामगोन लिंबाय जे दिनै नोंथाङा मोनसे खामानि मावनांगोन दिनै बे खामानिखौ मावबा नोंनि सम्पुर्ण दिनै सुदनि फैसाया माफ जाजोबगोन होनबाय ओमफ्राय बे फैसा लाग्राया आसरित सानबाय हाब मा खामानिलै बिदि जुदि आंनि सुदनि फैसाफोरा सब जुदि माफ जाजोबोबा आंथ' दिनै बे खामानिखौ मावगोन होननानै बुंबाय नों ओमफ्राय लास्टाव बुंबाय जे नों किडनि फाननांगोन किडनि फानबाथाय नोंनि सम्पुर्ण दिनै फैसा सुद लानायफोरा माफ जाजोबगोन ओमफ्रायो बे फैसा लाग्राया गिबाय जे किडनि फाननानै आं उनाव मा मावगोन दिनै मा मावनानै आङो न'खर सलायगोन बिदि सानबायनो बिदि बुंबाय आरोना बिदि बुंनायनि उनाव बे फैसा सुद होग्राया बुंबाय जे नोङो निजे होआबाथ' जों माबा मोनसे बेबस्था खालामनानैबाबो लाथारगोन होनबायनो ओमफ्राय बिदि दम होनायखौ गिनानै दिनै बिथाङा राजि जाबाय राजि जानानै सानथाम सानब्रैनि उनाव सासे मानसि फैबायनो सासे मानसि फैनानै दिनै बिथांखौ लिरना लाना थांबाय दिनै कलकातायाव लाना थांबायनो लाना थांनानै दिनै बेयाव बहुत गोबाव दोनबायनो 3-4 मास बिदिनो ट्रिटमेन्ट खालामबाय थाबाय जाहोबाय लोंहोबाय ओमफ्राय बेनि उनाव लास्टाव माने बिथांनि किडनिखौ बखननानै ट्रान्सलेट खालामबायनो आरोना स' लोगोफोर दिनै बे गथ'नायाथ' एसे गोबावानो जाबायमोन ओमफ्राय दिनै बिथाङा एसे गिनानैसो माने बे खोथाखौ उल्लेख खालामाखैमोन आरोना ओमफ्राय रिसेन्टलि दा जेरै फैसा सुद हरग्राफोरखौ दिनै हमगासिनो दङ पुलिसा सरकारा नै बेनि जाहोनावसो माने दिनै बिथाङा मिडियायाव फैनानै दिनै बेबायदि उल्लेख खालामबाय दिनै प्रसार खालामबाय आरोना दिनै आंनि सायाव एसेबां अयनाय जाबाय दिनै आङो न्याय मोननांगौ होननानै बिथाङा दिनै दाबि खालामदों आरो स' लोगोफोर साननानै नाय दिनै 50,000 लानायावनो दिनै सुद बाराय 5 लाख पर्यन्त जानानै दिनै किडनि फाननांगौ जादों लोगोफोर साननानै नाय बेनिखायनो हसियार दिनै फैसा सुद लानायाबो बहुत गिनांगौ आरोना आरो रिसेन्टलि दाथ' जाय मानसिया फैसा सुद होयो दिनै बिथाङा गिखानांगौ मानो होनबा दायो पुलिसफोराथ' हमना लांबाय थाखायो बिदि आरोना लोगोफोर स' आं बै मानसिनि भिडिअ क्लिपखौ होनानै नोंथांमोना नायदो नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अनना भिडिअखौ लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अनना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांबानो जाबाय स' गाइस नेक्स्ट भिडिअ थाबाय लोगो मोनगोन बाय बाय মানে মই ঘৰৰ ভৈনাকো বেমাৰ থাকাৰ পৰা মানে মোৰ লগত পইচা পাতি নাছিল তো ভৈনাকে বেমাৰ থাকাৰ পৰা মই একজনৰ লগত পইচা খুজিছিলোঁ অবাইপুৰী ধন ৱাছিৰ আহমেদ ধন তাৰ লগত পইচা খুজিছিলোঁ 50,000 তো তাই ক'ব লাগছে গেৰাণ্টাৰ হ'লে পইচাটো দিম তো মোৰ ভাইটিটো গেৰাণ্টাৰ হৈ 50,000 টকা দিছে তো মানে বহুত দিন মানে একদিন নিদিলে তাক ফাইন দিব লাগে ডবল তো এনে কৰি সেই 50,000ত মোটামুটি 4.5 লাখ মান হৈ গ'ল তো মই দিব পৰা নাই পইচাটো তো আজি দিন কালি দিন এনে কৰি সুদটো বাঢ়ি আছে তো এনে কৰি লাষ্টত একদিন মই ঘৰত বহি আছোঁ ঘৰত বহাতে মানে ফট কৰি আহিল আমাৰ তাত আহি কয় ব তো বহিলোঁ বহাৰ পিছত লৈ আহিল মোক
বাজাৰত লৈ আহি আনাৰ পিছত তাৰ লগত মানুহ আছিল আৰু গুগলো আছিল, বাপি আছিল আৰু শহীদুল ইয়াতে আছিল। তো মোক ক'ব লাগছে যে তোৰ পইচাখিনি চব মাফ হৈ যাব। মই কৈছোঁ পইচা মাফ হৈ যাব কিয় কাৰণে? তোৰ এটা কাম কৰিব লাগিব। কি কাম কৰিব লাগিব? তো এই কিডনি বেচিব লাগিব। মই কৈছোঁ আৰে মই কিডনি বেচালে ঘৰৰ মানুহগিলা কি কৰিব? মইতো জীৱনত আৰু কিছু কৰি খাব পাৰবা নহয়। কয় না সেইলা ব্যৱস্থা আমি কৰিম। তো এইটো কৰিলে তোৰ পইচাখিনি যিমান আছে ইয়াতে বাপি ইয়াতে যদি পইচা পায় চব মাফ কৰি দিম তোক। তো এইটো কামটো কৰিব লাগিব। লাষ্টত মই ক'লোঁ যে ঠিক আছে, মোৰ এইটো কাম কৰিলে যদি মোৰ পইচাখিনি মাফ হৈ যায় তো মই বাচি যাম। তো এনে কৰি লাষ্টত মোক ঘৰত পঠাই দিল। মোটামুটি এসপ্তাহৰ পিছত এটা মানুহ মই চিনি নাপাওঁ মোক আহি মাতাল যে তোক যাব লাগিব। তো যাব লাগিব। ধনয় পঠাই দিছিল যে তোক যাব লাগিব। তো যাব লাগিব কোৱাৰ পাছত মই কৈছোঁ ঠিক আছে হ'ব। তো এনে হওক মোক লৈ গ'ল কলকাতা RN টাইগাৰ মেডিকেল, তাতে লৈ গ'ল মোক। তো লৈ যোৱাৰ পিছত তাতে এনেই ৰাখি দিল মোক। তো বাকী আৰু এনেই ষ্টেটমেণ্টগিলা তাতে ট্ৰিটমেণ্টগিলা কৰিল। মোটামুটি 5-6 মাহমান আছিলোঁ। কি কৰিছে তাতে লৈ যায় আপোনাক? তাতে লৈ যায় এনেই বহাই থৈছে, কিবা কিবি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব দিছে, আপোনাৰ মেডিকেল কৰিব দিছে। মেডিকেল কৰি মোটামুটি 5 মাহৰ পিছতে মোৰ কিডনি ট্ৰান্সফাৰ কৰিছে। কিডনিটো লৈ লৈছে আপোনাৰ? কিডনিটো ট্ৰান্সফাৰ কৰিছে। ধনয়টো পঠিয়াই দিছিল মানুহজন? মানুহজন পঠাইছে, কিন্তু মই মানুহজন চিনি নাপাওঁ। আপোনাৰ নাম কি? মোৰ নাম হ'ল খলিল শ্বেখ। কিমান দিন আগৰ ঘটনা এইটো? মোটামুটি এইটো বেছি দিনৰ কথা নহয়। মই কিডনি ট্ৰান্সফাৰ হ'ল আপোনাৰ নৱেম্বৰ মাহত, ছেপ্টেম্বৰ মাহত। আপোনাৰ ঘৰ? মোৰ ঘৰ হ'ল আপোনাৰ অবাইপুৰী। মই ভাড়া ঘৰত থাকোঁ টেঙৰামাৰী। কি নাম ক'লে আপোনাৰ? খলিল শ্বেখ। সুদৰ হাৰ কিমান আছিল? সুদৰ ধাৰ আছিল মোটামুটি আপোনাৰ বহুতেই আছিল। এনেই 50,000ৰ পৰা মোটামুটি 4.5 লাখ মান হৈছে। 50,000 টকা লৈছে। 50,000 4.5 লাখ মান হৈ গৈছে। আপুনি কি কাম কৰে? মানে এনেই টোটো গাড়ী চলাই আছিল, ই ৰিক্সা। আজি আপুনি অভাৱিত কিয় আহিছে আৰক্ষীৰ পিছত? আৰক্ষীৰ পিছত আহিছোঁ যে আজি মোক মানে সহায় কৰক। কিয় কাৰণে আজি মই নিউজখনো দেখা পাইছিলোঁ। নিউজখন দেখা পাই ক'লোঁ যে আমাৰ অভয়পুৰী আৰক্ষীৰ ওচৰত গ'লে আমি সহায় পাম, ন্যায় পাম। তো ইয়াৰ পিছত বজৰংগী পুলিচে এৰেষ্ট কৰিছে, গম পায় ন? এইটো দেখা পাইছোঁ মই নিউজত।